बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाखरूश ऑफिशियल। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं गैर मुल्की जो गवाहियां आ रही हैं, जो अखबारात है, जो मीडिया है, वो जो बता रहा है वो क्या बता रहा है और हमारा मीडिया क्या बता रहा है, हमारे जो एंकर्स है वो क्या बता रहे हैं। ये सारी बातें होंगी और मतीउल्लाह जान के बारे में बताएंगे। उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ है रात को तकरीबन 11 बजे, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गार्डियन पे। गार्डियन ने कहा है कि सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया की वो बात करते हैं और पाकिस्तानी जो मिनिस्टर है, वजीर इत्तलात व नशरियात, वफाकी वजीर अतात आरड़ साहब, उनके बयान को उन्होंने कोट किया है कि उन्होंने कहा है कि कोई भी हलाकत नहीं हुई, पाकिस्तान से किसी सिविलियन की गोली लगने से हलाकत नहीं हुई। और मुख्तलिफ जो वजीर है वो भी यही कह रहे हैं, हुकूमती वज़रा यही कह रहे हैं कि कोई भी हलाकत नहीं हो रही। जबकि इसके बरक्स पीटीआई वाले जो क्लेम कर रहे हैं वो मुख्तलिफ क्लेम कर रहे हैं। कोई कह रहा है 9 है, कोई 12 है, कोई 100, 109, 400 तक वो कह रहे हैं। लेकिन रात जो तकरीबन सोशल मीडिया पे गार्डन की जो स्टोरी आई है, जो उसमें उन्होंने इनकी शाफात की है, उसमें उन्होंने कहा कि 17 बंदे इसमें सिविलियन जो है वो गोली लगने से हलाक हुए हैं। ये उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि 17 बंदे। और उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर साहब है जिन्होंने बताया कि अमवात को, उन्होंने अपने नाम और शनाख्त जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि अमवात को छुपाने की कोशिश की जा रही है। तमाम जान भाग जख्मी अफराद का डाटा हक्काम ने जब्त कर लिया। हमें बात करने की इजाजत नहीं। आला अफसरान, आला हुकूमती अफसरान अस्पताल का दौरा कर रहे हैं ताकि रिकॉर्ड छुपाया जा सके। ये गार्डियन के ये मेन 1-2 पॉइंट्स है जो आपको बताने वाली बात है, वो मैंने आपको बताई है। और इसके बरक्स हामिद मीर साहब हमारे सीनियर साफी हैं, उन्होंने कहा कि जब पीटीआई वाले डी चौक पहुंचे तो सामने खड़ी फोर्सेस, मसलन के फौजियों ने अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कहा के पीछे चली गई। बाद में वहां कोई और फोर्स आई और उसने आकर फायरिंग की। सीधी गोलियां चलाई गई और मेरे सामने चलाई गई और मेरे सामने ही लोग जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि रात को हमें हुक्म मिला। हामिद मीर साहब मजीद कह रहे हैं कि उसी रात, जिस रात ये वकूआ होता है, हमें हुक्म मिला कि आप न्यूज दफ्तर खाली करें, आप न्यूज नहीं दे सकते। जब फायर मारने शुरू किए तो मैं उस वक्त मौजूद था। तरीके सबसे ज्यादा शेलिंग और फायर मारे गए। इसके बावजूद कारकुनान ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। यह किसी जमात की हार नहीं बल्कि अदारों की हार थी। पहले फौज ने कारकुनान के साथ हाथ मिलाया, फिर गोलियां मारी। हामिद मीर साहब बार बार और कहते हैं कि जब इमरान खान अपना मार्च वापस लेकर गए थे तब भी लोगों ने कहा था पीटीआई खत्म शुद्ध, अब ये नहीं आएंगे। लेकिन ये बार बार आ जाते हैं और फिर ये आएंगे। बेहतर यही है, हामिद मीर साहब कहते हैं कि बेहतर यह हुकूमत और रियासी इदारे अपनी जिद छोड़ दे। जैसे गार्डियन भी, उसने भी रात को यही रिपोर्ट किया है। उसने भी कहा कि ये जितना इन्होंने जबरदस्तायत की, दिन ब दिन इमरान खान जेल में होने के बावजूद उसकी मकबूलियत बढ़ रही है। वो दिन ब दिन मकबूल हो रहा है। ये गार्डियन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। और अमीर अब्बास साहब ने कहा कि शहबाज, बिलावल, इत्तेहाद ने हुकूमत तो, एहतजाज तो ताकत से खत्म करवा दिया, लेकिन खून की खौली अब इस इत्तेहाद को ले डूबेगी। मोहसिन नकवी क्या है, वो कहीं और से आया है, वापस चले जाएगा। लेकिन ये लाशें नून लीग और पीपल्स पार्टी के हाथ और चेहरों को खून उलूदा कर चुकी हैं। अमीर अब्बास साहब, अल्लाह आप पे रहम करे, आपने इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है। अमीर साहब, पाकिस्तान आर्मी चीफ ने अपने ही लोगों पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। क्या किसी मुल्क के आर्मी चीफ ऐसा भी कर सकता है? ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। वो हमारा दुश्मन है, वो गलत भी रिपोर्टिंग कर सकता है, लेकिन ये उसकी रिपोर्टिंग है। शाहिद खटक साहब ने कहा है कि हमेशा पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहा, लेकिन वो तमाम किरदार आप लोगों के सामने लाऊंगा जिन्होंने कमजोरी दिखाई। कौन क्या बोल रहा था,
کیا ہوا اور کیوں ہوا. ہمیں کمزور قیادت نہیں چاہیے, ہمیں دلیر قیادت جو ہر وقت اچھے فیصلے کر سکے. پارٹی عمران خان اور ہمارے ہے, اس کو کمزور لوگوں کے ہاتھوں برباد نہیں کروا سکتے. یہ پی ٹی آئی میں یہ بھی اختلافات سامنے آ رہے ہیں. معروف صحافی جو مطیع اللہ جان صاحب ہیں, ان کو اسلام آباد کے پیمز ہاسپٹل کی پارکنگ سے رات 11 بجے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے. ان کے ہمراہ صحافی ثاقب بشیر بھی تھے, جن کو بعد ازاں I-9 سیکٹر میں اغوا کاروں نے چھوڑ دیا. ثاقب بشیر کے مطابق دونوں کو منہ پر کپڑا ڈال کر ڈالا نما گاڑی میں لے جایا گیا تھا. اور یہ جو مطیع اللہ جان صاحب کے صاحبزادے ہیں, ان کا بھی ویڈیو پیغام آیا ہے. اور شہباز گل صاحب نے ایک بڑا اہم انکشاف کیا ہے. ڈاکٹر شہباز گل یہ پی ٹی آئی کے سینئر ترین ہیں. انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو زبردستی خیبر پختونخوا کو لے جایا گیا. بشرا بی بی ڈی چوک سے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی. بشرا بی بی نے راستے سے کودنے کی کوشش بھی کی. پشاور سے آتے ہوئے بشرا بی بی کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا. یہ سب باتیں خود بشرا بی بی نے بتائی ہیں اور تصدیق بھی ہو گئی ہے. پیمز ہاسپٹل میں کچھ تو چھپا ہے جو مطیع اللہ جان دکھانا چاہتا تھا, اور تم چھپانا چاہتے ہو. شرمناک. یاد رکھنا, ہم اپنے بھائی کے لیے لڑیں گے, چین سے تمہیں بھی نہیں بیٹھنے دیں گے. اور شہباز شریف صاحب نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, یہ بہت خوفناک ہے. اور مجھے نہیں سمجھ, میں آرمی کے خلاف بات نہیں کرتا, لیکن یہ ہمارے جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے موجودہ, یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے, وہ میں آپ کو ایز اٹ از سناتا ہوں. ہمارے سپاہ سالار نے اسلام آباد کے اوپر لشکر کشی کو روکنے کے لیے پورا تعاون کیا اور مدد کی. اللہ کے فضل و کرم سے یہ سرکشی اور چڑھائی دم توڑ گئی. یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں, عوامی وزیر, وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. ایسی یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ فوج کو گھسیٹنے کی, سیاست میں لانے کی بات کرتے ہیں. ابھی یہ انہوں نے جو الزام لگایا ہے فوج پہ, کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, یہ سب سے زیادہ شہباز شریف صاحب جانتے ہیں یا چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر صاحب جانتے ہیں. میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن جو بشرا بی بی ہیں, ان کی گاڑی پہ فائرنگ بھی ہوئی, اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہیں گرفتار کرنے کے لیے چھاپا مار کارروائیاں وہ بھی شروع کی جا رہی ہیں, اور ہر حالت میں انہیں گرفتار کرنا ہے انہوں نے. اور یہ جو حکومت ہے, اس نے بڑی فستائیت کی ہے, بڑا جبر ظلم کیا ہے. ایسے نہیں ہونے. گارڈین نے ان کا بانڈا جو پھوڑ دیا ہے. یہ جو اتنے سینئر وزیر یہ عوام سے کیسے جھوٹ بول لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, یہ جھوٹے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے جھوٹ بولا ہے کہ پاکستان میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. جیسے محسن نقوی صاحب نے کہا کس پولیس والے کے ہاتھ میں گن تھی, وہ مجھے بتائیں, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی لاشیں تلاش کر. لاشوں پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے پاکستان کا خون ہے. یہ جو ہمارے معصوم لوگ ہیں, دیکھیں, چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہو, چاہے پیپلز پارٹی میں ہو, چاہے نون لیگ میں ہو, چاہے وہ ٹی ایل پی میں ہو, کسی پہ بھی فسطائی, چاہے وہ ہماری فورسز ہو, وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں. تو انسان پاکستانی ہے نا, ہمارے بھائی ہیں, سبھی ہیں. ایک بھائی پی ٹی آئی میں چلا گیا, ایک بھائی نون میں چلا گیا, ایک بھائی پیپلز پارٹی میں چلا, ایک بھائی ٹی ایل پی میں چلا گیا, ایک بھائی آرمی میں چلا گیا, ایک بھائی رینجر میں جاتا ہے, ایک بھائی پولیس میں جاتا ہے. ہے تو بھائی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایک بھائی اپنے بھائی کو کیسے مار سکتا ہے, کیسے اتنا ظلم کر سکتا ہے. انہوں نے نہیں کیا, یہ کروایا گیا ہے, اور یہ حکومت نے کروایا ہے. یہ حکومت شفاق ہے, یہ ظالم ہے. انہوں نے صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے اتنا ظلم کیا ہے. ورنہ ڈی چوک خالی تو ویسے ہی ہو سکتا تھا. شیلنگ ہے, لاٹھی چارج ہے, اور بڑے طریقے ہیں. اتنی فورسز ہے, وہ ویسے سے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے. یہ جو ظلم ہوا ہے, یہ جو گارڈین نے بھی کہا ہے, جو برطانوی اخبار انٹرنیشنل میڈیا نے بتایا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں ایسی خبریں نہیں چھپتی جن پہ انہیں جرمانہ, جھوٹی خبریں بھی نہیں چھاپتے, انہیں جرمانہ ہوتا ہے. ادھر چیک اینڈ بیلنس ہے. یہ جو ہمارا جنگ اخبار ہے, یہ بھی کوئی ایسی خبریں جو پاکستان کا جو ایڈیشن اور شائع ہوتا ہے پاکستان میں, اس میں وہ خبر ہوتی ہے. لیکن وہی ایڈیشن جو جنگ ہے, وہ خبر جب انگلینڈ میں ہوتی ہے
تو ادھر وہ خبر نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں چیک اینڈ بیلنس ہے، وہاں پوچھا جاتا ہے اور جھوٹی خبر پہ جرمانہ ہوتا ہے۔ تو جو گارڈین نے کہا ہے اگر یہ جھوٹی خبر ہے تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس کو چیلنج کرے اور اسے عدالتوں میں گھسیٹے۔ ناظرین، یہ جو جرم فسائیت ہوئی ہے، یہ جو شہداء ہے جو ہمارے فورسز کے ہیں اور ہمارے پی ٹی آئی کے ہیں، تمام شہداء کے لیے ہم دعا بھی کریں گے اور اللہ کے حضور معافی بھی مانگیں گے۔ اللہ پاک ہمارے پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ناظرین، اپنی دعاؤں میں پاکستان کے جو مظلوم مسلمان ہیں انہیں، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو یاد رکھیے گی اور جتنا ہو سکے ان کے لیے کیے۔ اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔